Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Med Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 Mei tahun 3000 Jumat untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Second of May of year 3000, free day for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture Out Time Electronic Teleconference, year 3000 AD to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the age, inheriting civilization with Amal Jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 2 Mei tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, free day 2nd of May of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K /30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 2, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia, number 18 and 27 K/30/MEM/2018
30/MEM/2018, date 7 of May of year 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan, guidelines for mining, technical management, kegiatan, activities, penambangan, mining. Pengelolaan lumpur, wet mark. Kepala Teknik Tambang menetapkan kriteria lumpur basah dan perubahannya, serta yang dapat ditarik dari lubang pemuatan. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten menentukan jumlah lumpur basah yang dapat ditarik berdasarkan hasil sampling. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten menentukan komposisi pencampuran lumpur basah dengan material kering pada ore pas. Pengawasan langsung terhadap kegiatan penarikan lumpur basah dilakukan. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pengelolaan lumpur, wet mark. Wet mark management. The head of mining engineering determines the criteria for wet mark and its change, as well as the amount of wet mark that can be withdrawn from the loading pit. Competent mining technical personnel determine the amount of wet mark that can be withdrawn based on sampling results. Competent mining technical personnel determine the composition of the wet mark mixture with dry material in the ore phase. The direct supervision of wet mark withdrawal activities is carried out. The head of mining engineering establishes standard procedures for wet mark management. Longwall mining. Dalam hal menerapkan metode longwall mining mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Lapisan batu bara memiliki kemiringan yang relatif mendatar, kurang dari 12 derajat, dan ketebalan yang relatif seragam. Kondisi beton atap immediate roof mudah hancur dan runtuh saat mendapat tekanan atap. Perkiraan area ambrukan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya subsidence pada permukaan. Penetapan tambang bawah tanah dengan metode grading longwall mining atau advancing longwall mining berdasarkan kajian teknis. Lebar panel pramuka kerja coal face disesuaikan dengan kondisi massa batuan supaya ambrukan dapat terjadi secara bertahap dan terkontrol. Dimensi penyangga alami, barrier, chain, pillar di antara panel kerja, spesifikasi teknis power roof support, drum shower,
plug and armored phase conveyor yang digunakan. Dan dukung dasar permuka kerja mampu menahan beban unit dan massa batuan yang berada di atasnya. Spesifikasi teknis power roof support menggunakan water-based hydraulic system dan paling kurang mampu menahan beban dari total massa batuan yang ada di atasnya dan total massa batuan samping yang belum runtuh. Dalam hal kemiringan lapisan batu bara lebih dari 12 derajat, maka arah penggalian dapat menggunakan apparent depth dengan tetap mempertimbangkan kestabilan panel. Dalam hal metode long wall mining dilakukan dengan non-pulley mechanism, maka dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A dan huruf G. Kepala Teknik Tambang menetapkan standar luasan maksimal area bekas penggalian yang diruntuhkan berdasarkan hasil kajian teknis. Kajian teknis disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Dalam hal luasan maksimal area bekas penggalian yang diruntuhkan telah tercapai, maka penggalian dihentikan dan melakukan upaya untuk meruntuhkan area tersebut. Dilakukan upaya teknis untuk mengurangi konsentrasi gas berbahaya yang terjadi pada area ambrukan GOP area. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku penambangan bawah tanah dengan metode long wall mining. Long wall mining. When implementing the long wall mining method, the following factor must be considered. The coal seam has a relatively flat slope, less than 12 degrees, and relatively uniform thickness. The condition of the immediate roof work is easily crushed and collapses when subjected to roof pressure. The estimated area of collapse that will occur, taking into account the possibility of subsidence at the surface. The determination of underground mining using the retreating long wall mining method or advancing long wall mining based on a technical study. The width of the working phase panel is adjusted to the condition of the rock mass so that collapse can occur gradually and in a controlled manner. The dimension of a natural supports barriers change pillars between the working phase panels. The technical specification of the power roof support, drum shower, flow, and armored phase conveyor used. The bearing capacity of the working phase base is capable of supporting the unit load and the rock mass above it. The technical specification for the power roof support use a water-based hydraulic system and are at least capable of supporting the load of the total mass of the rock above it and the total mass of adjacent rock that has not yet collapsed. If the coal seam slope is more than 12 degrees, the excavation direction may use a foreign dip while still considering panel stability. If the long wall mining method is carried out using a non-fully mechanized method, it is exempt from the provision referred to in number 1, letters A and G.
the head of mining engineering, determining the maximum standard area for the former excavation area to be demolished based on the result of the technical study. The technical study is submitted in a official report to the chief mining inspector. If the maximum area for the former excavation area to be demolished has been reached, excavation is stopped and efforts are made to demolish the area. Technical efforts are made to reduce the concentration of hazardous gases in the collapse area, Gulf area. The head of mining engineering establishes standard procedures for underground mining using longwall mining methods. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.